हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक मु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने ये वीडियोटी को देखुथिबारु धन्यवाद। आसंतु फ्रेंड्स, आज ये वीडियोटी रे आमे 10वीं श्रेणी हेउथिबा एसए2 परीक्षा पाई नरेंद्र विवेकानंद विषयटी टॉप 50 एमसीक्यू आलोचना करबा। ये वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु, जहा द्वारा आपण माने संपूर्ण भाव में जानि परिबे। वीडियोटी को आरंभ करबा आगरु जदि मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती तो सब्सक्राइब कर नियंतु, जहा द्वारा आपण माने एही परि एजुकेशन वीडियो गुडी को पाई परिबे। आसंतु फ्रेंड्स, वीडियोटी को आरंभ करबा। आज प्रथम प्रश्नटी है शरत कुमार महांती जन्म क्यों जिले में? आपण मत जानिथिबे फ्रेंड्स, शरत कुमार महांती जन्म क्यों जिले में? ऑप्शन क होची गंजाम, ख ढेंकानाल, ग कटक, घ पुरी। ए प्रश्नटीर सठिक आंसर हेबो ऑप्शन ग कटक। शरत कुमार महांती जन्म कटक जिले में। 2 नंबर प्रश्नटी है लेखकों जन्म क्यों ग्राम रे? ऑप्शन क खिसिंग, ऑप्शन घ जरीपड़ा, ऑप्शन ग गंजेईडीओ, ऑप्शन घ फटामुंडाई। आपन सठिक आंसर हेबो जरीपड़ा। ऑप्शन घ होची आपनकर सठिक आंसर। 3 नंबर प्रश्नटी है लेखक प्रवृत्ति रे किपरि थिले? क चिंताशील, ख संवेदनशील, ग मननशील, घ क्रियाशील। आपनकर सठिक आंसर हेबो मननशील। ऑप्शन ग होची आपनकर सठिक आंसर। 4 नंबर प्रश्नटी है नरेंद्र विवेकानंद लेखकों क्यों पुस्तकर अंश विशेष? क होची ग्रीक जातर जीवन गाथा, ख छत्रपति विवेकानंद, ग अस्तित्ववादर मर्म कथा, घ गांधी मनीष। आपन सठिक आंसर हेबो ऑप्शन ख छत्रपति विवेकानंद। आपनकर सठिक आंसर। 5 नंबर प्रश्नटी है श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलकू नरेन केते वर्षर होइतिले? क 22 वर्ष, ख 24 वर्ष, ग 26 वर्ष और घ 28 वर्ष। आपन सठिक आंसर हेबो ऑप्शन क 22 वर्ष। श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबा बेलकू नरेन 22 वर्षर होइतिले। नेक्स्ट क्वेश्चन टी है नरेन पिता किए? ऑप्शन क रामनाथ दत्त, ऑप्शन घ भुवनेश्वर दत्त, विश्वनाथ दत्त, बंशीधर दत्त। आपन सठिक आंसर हेबो ऑप्शन ग विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त होची सठिक आंसर। 7 नंबर प्रश्नटी है श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबार केते वर्ष पूर्वर नरेन पिता यह ध्यान त्याग करथिले? को 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। आपन सठिक आंसर हेबो ऑप्शन क 1 वर्ष। श्री रामकृष्ण पृथ्वी विदाय नेबार 1 वर्ष पूर्वर नरेन पिता यह ध्यान त्याग करथिले बा मृत्युवरण करथिले। नरेन काहाकू हराई एकुटिया हो गले? ऑप्शन क विश्वनाथ दत्त को, ख 2 पुत्र को, 2 पिता को, ऑप्शन ग श्री रामकृष्ण परमहंस को, काली माता को। आपन सठिक आंसर हेबो 2 पिता को। ऑप्शन ख होची नरेन सठिक आंसर 2 पिता को। नरेन 2 पिता को हराई एकुटिया हो गले। 9 नंबर प्रश्नटी है नरेन एकुटिया सत किंतु कौन नुहंती? ऑप्शन क दुर्बल, असहाय, विव्रत, दुस्तह। आपन सठिक आंसर हेबो ऑप्शन क दुर्बल। नरेन एकुटिया सत किंतु दुर्बल नुहंती। जगत रे सबु केउ प्रकार कर्म एकुटिया मनुष्य द्वारा संपन्न होइछि? क महत् कर्म, महनीय कर्म, महान कर्म, महीयसी कर्म। आपन सठिक आंसर हेबो महान कर्म। जगत रे सबु महान कर्म एकुटिया मनुष्य द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन ग होती आपनकर सठिक आंसर।
11 नंबर प्रश्नटी है नरेन केउपरि वीर पुरुष थिले उच्चमना उदारमना दृढ़मना दीप्तमना आपणकर सठिक आंसर टी हे दृढ़मना ऑप्शन गो होची आपणकर सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी है नरेन को श्रीरामकृष्ण भल भाव कौन देखा देते ऑप्शन क जीवन कर्म लक्ष्य ऑप्शन ख जीवन धर्म लक्ष्य जीवन आदर्श लक्ष्य जीवन त्याग लक्ष्य आपणकर सठिक आंसर टी हे जीवन कर्म और लक्ष्य ऑप्शन क होची आपणकर सठिक आंसर। 13 नंबर प्रश्न टी है नरेन्द्र विवेकानंद को जन्म देवाई किए एंतुड़ीशाल होता उत्तरस्वरी पश्चिमेश्वरी दक्षिणेश्वरी रामेश्वरी आपणकर सठिक आंसर टी हे दक्षिणेश्वरी ऑप्शन ग होची आपणकर सठिक आंसर। रामकृष्ण विवेकानंद कौन साजिते माता धात्री शिक्षादाता पिता आपणकर सठिक आंसर टी हे धात्री ऑप्शन ख होची आपणकर सठिक आंसर। 15 नंबर प्रश्न टी है श्री रामकृष्ण सहित नरेन केते वर्षर संपर्क ऑप्शन क 4-6 वर्ष 5 वर्ष 5-6 वर्ष 6-7 वर्ष 15 नंबर प्रश्न टी सठिक आंसर टी हे 5-6 वर्ष ऑप्शन ग होची आपणकर सठिक आंसर। 16 नंबर प्रश्न टी है केउं समाधिर दिव्य अनुभूति पाइबाकू नरेनकर व्याकुलता थिला ऑप्शन क निर्विकार निर्विकल्प निराहर निराकार आपणकर सठिक आंसर टी हे निर्विकल्प ऑप्शन ख होची आपणकर सठिक आंसर। 17 नंबर प्रश्न टी है दिव्य अनुभूति कहा कृपा बिना लभ्य नुहे ऑप्शन क दैव्य कृपा ऑप्शन घ मातृकृपा गुरु कृपा प्रभु कृपा आपणकर सठिक आंसर टी हे ना गुरु कृपा आपणकर ग नंबर प्रश्न टी होची सठिक आंसर दिव्य अनुभूति गुरु कृपा बिना लभ्य नुहे। 18 नंबर प्रश्न टी है केतेबेले नरेनकर आकांक्षित शुभ मुहूर्त उपस्थित होइथिला सकाळे मध्याह्न संध्या बेले अर्धरात्रि आपणकर सठिक आंसर टी हे संध्या बेले ऑप्शन ग होची आपणकर सठिक आंसर संध्या बेले। नरेन किपरि समाधि रे बुड़ी गले ज्ञान शून्य संज्ञा शून्य चेता शून्य चिंता शून्य आपणकर सठिक आंसर टी हे ज्ञान शून्य ऑप्शन क होची आपणकर सठिक आंसर ज्ञान शून्य नरेन ज्ञान शून्य समाधि रे बुड़ी गले। नरेनकर अंतर केउपरि आनंद रे परिपूर्ण थाए ऑप्शन क अपूर्व स्वर्गीय आनंद अपूर्व चित्तानंद अपूर्व दिव्य आनंद अपूर्व नित्यानंद आपणकर सठिक आंसर टी हे अपूर्व दिव्य आनंद ऑप्शन ग होची आपणकर सठिक आंसर होची अपूर्व दिव्य आनंद होची आपणकर सठिक आंसर। 22 नंबर प्रश्न टी है 21 नंबर किए नरेन को पाखक आसी माँ सबू देखई देले बोली कहले ऑप्शन क स्वामी जगानंद ऑप्शन ठाकुर श्रीरामकृष्ण प्रभु शिष्य आपणकर सठिक आंसर टी हे ठाकुर श्रीरामकृष्ण ऑप्शन ख होची आपणकर सठिक आंसर। 22 नंबर प्रश्न टी है श्री रामकृष्ण नरेन को कौन चाहती बोली केते दिन पूर्वर पचारि थिले ऑप्शन क 2 दिन पूर्वर किछि दिन पूर्वर 3 दिन पूर्वर 1 दिन पूर्वर आपणकर सठिक आंसर टी हे किछि दिन पूर्वर ऑप्शन ख होची आपणकर सठिक आंसर किछि दिन पूर्वर पचारि थिले। 23 नंबर प्रश्न टी है सुखदेव परि केते दिन समाधि रे लीन हेबा पई नरेंद्रनाथ कहिथिले 3-4 दिन 4-5 दिन 5-6 दिन 6-7 दिन आपणकर सठिक आंसर टी हे 5-6 दिन ऑप्शन ग होची आपणकर सठिक आंसर। नरेन को केउं वृक्ष हेबार आशा पोषण करथिले कल्प वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष बट वृक्ष
ଦେବବୃକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟା ହେବ ବଟବୃକ୍ଷ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନରେନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ? ନିଜର ମୁକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ତୃପ୍ତି, ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ନିଜର ମୁକ୍ତି। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନରେନ ନିଜର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, କେଉଁ କଥା ନରେନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିଥିବ? ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦାର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ଉପଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଗ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଠୋର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଠାକୁରଙ୍କର କଠୋର କଥା। ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଠାକୁରଙ୍କର କଠୋର କଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମାଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଚରଣ କରାଯିବ? ପୂଜାବ୍ରତ, ସେବାବ୍ରତ, ଉଷାବ୍ରତ, ପୂଜ୍ୟାବ୍ରତ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ସେବାବ୍ରତ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କାହାର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା? ଦାନବ ସେବା, ମନୁଷ୍ୟ ସେବା, ପଶୁ ସେବା, ରୋଗୀ ସେବା। ଏଠାର এই ପ୍ରଶ୍ନଟିର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ମନୁଷ୍ୟ ସେବା। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ? ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ, ଜନତାଙ୍କୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଜନତାମାନଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଜନତାଙ୍କୁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନତାଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କେଉଁ ଛଳନାରେ ଶିକାର ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ମହିଳା ଜମିଥିଲା? ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ରାଜବୋଧକ, କୂଟନୈତିକ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ରାଜନୈତିକ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନରେନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ବୃଦ୍ଧ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, କାହାର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ? ଜଗତର, ମଣିଷର, ଦରିଦ୍ରର, ଦେଶର। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଜଗତର। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ ପାଇବାର ବାଟ ବି ଯୁବକମାନଙ୍କର ନଥିଲା? ମୁଠାଏ ଭାତ, ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ, ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା, ମୁଠାଏ ଭିକ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ମୁଠାଏ ଭିକ। ଅପସନ୍ ଘ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବରାହ ନଗରଠାରେ ପୁରୁଣା କୋଠା ଦେଇଥିବା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର। ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କିଏ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କୋଠା ଯୁବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ଅପସନ୍ କ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, ଖ ଶାରଦାନନ୍ଦ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ହରିପ୍ରସନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ କ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କର କେଉଁ ଅବଶେଷକୁ ନରେନ ସାଥିରେ ନେଇଥିଲେ? ଧନାବଶେଷ, ଦେହାବଶେଷ, ମଠାବଶେଷ, ବସ୍ତ୍ରାବଶେଷ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ
ଅପସନ୍ ଖ ଦିଆହେବ ଶେଷ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ସଦଳ ବଳେ କେଉଁଠାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଣ୍ଠପୁର, ରାଜପୁତନା, ବରାହନଗର, ନୈତିତାଲା। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ବରାହନଗର। ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତକୋଠି କିପରି ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା? ପବିତ୍ର, ସୁନ୍ଦର, ଅସୁନ୍ଦର, ଭବ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ପବିତ୍ର। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତକୋଠି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯୁବକମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି କ'ଣ ଲଗାଇ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି? କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଓ ଲୁଣ। କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ। କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଛେଚା ଓ ଲୁଣ। କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ଭଜା ଓ ଲୁଣ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଖ କଇଁଚି, କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଓ ଲୁଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ କ'ଣ ପାଇ ନାହାନ୍ତି? ଖଣ୍ଡିଏ କନା, ଖଣ୍ଡିଏ ଜାମା, ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା, ଖଣ୍ଡିଏ କପଡ଼ା। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଖଣ୍ଡିଏ ଲୁଗା। ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ରଖିଥିଲା? ଉପଦେଶ ଓ ପ୍ରେମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପ୍ରେମ, ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ପ୍ରେମ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି ବି ଯୁବକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା? ଅପସନ୍ କ ଜନବଳ, ମନୋବଳ, ଅର୍ଥବଳ, ଶରୀର ବଳ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ମନୋବଳ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହି ବି ଯୁବକମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କାହାର ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଶରତଚନ୍ଦ୍ର, ବାବୁରାମ, ଗଙ୍ଗାଧର, ଶଶିଭୂଷଣ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ବାବୁରାମ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ବରାହନଗର, ମଧୁନଗର, ଆଣ୍ଠପୁର, ନୈତିତାଲ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଗ ଆଣ୍ଠପୁର। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହ ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା କେତେ ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ? 1884, 1886, 1889, 1891। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ନା ଅପସନ୍ ଖ 1896 ମସିହାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଥମ କରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ସବଧାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ, ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରସନ୍ନ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା ଶ୍ରୀ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାମ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ଅପସନ୍ କ ହରିଦ୍ୱାର, ବେଲୁର, ବରାହନଗର, ହରିହର ନଗର। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ହରିଦ୍ୱାର। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବେକାନନ୍ଦ ହରିଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି କେଉଁ ପଥ ନ ପାଇ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର କଲା? ଆଲୋକିତ ପଥ, ନିଗମନ ପଥ, କଣ୍ଠକିତ ପଥ, ବହିଃପଥ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ନିଗମନ ପଥ। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଅଥୟ, ଆନନ୍ଦିତ, ବିଗଳିତ,
ବିହସ୍ଲିତ। ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ବିଗଳିତ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ନରେନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।